saamine on ons net hierdie eerste aanbiddingslied. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior.
dit nie verdien het, Here, maar omdat U ons so lief gehad het U dit alles kom prysgee, daar in die hemel, waar U kon woon, Here, maar U kon mens word, om pyn te voel, om lyding te voel, net vir ons. Daarom wil ons U loof en prys word, en dis hoekom ons wil sing, vanoggend, You are Lord, You are Lord. You have risen from the dead and You are Lord. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Die kinders kan ek nou weer vir Kinderkerk ons verwelkom, die van u wat op Facebook saam met ons lewend ingeskakel is. Ons vertrou dat die Here vanmôre met ons gaan praat. En ons het alweer moeilikheid met ons sender, ons vra verskoning. Ons vra verskoning, ons vertrou dat en ek vanmôre eerlik sal wees. Dit is nie altyd maklik om 'n woord te bring wat nie sag is op die ore en wat nie dalk nie altyd gunstiglik ontvang sal word nie. It's not easy to bring a word when the word is sometimes straight and hard. And it's not easy to bring a word Sunday after Sunday which might empty the church, because we're living in times where God's word is not preached as it's supposed to be preached anymore. It was Jesus himself, when he preached, to realize that people just turn around, not willing to hear and accept what he says. Die Here het 'n standaard in sy woord vir ons voorgehou, en hierdie woord sal tot in ewigheid bestaan en nooit verander.
En as die slim teoloë en die groter kerk besluit ons moet hierdie woord aanpas en so 'n bietjie verander en afwater, besef ek, ons leef in die laaste dae waar mense nie meer die waarheid wil hoor nie. En ek gaan ook waarskynlik vanmôre iets hoor wat nie lekker is om te hoor nie. It is possible that I might hear something this morning that puts me on the spot. Realizing that God in His Word has a standard of living. And it has never changed. In Matthew 5, Jesus is speaking about life, what He expects of us in life, how we need to act towards people, and what God expects of you and me. Die Here in Matteus 5, 6 en 7 praat met ons oor die lewe, en hy kom by praktiese dinge uit. Alledaagse dinge waarmee u en ek te doen het. En hier in Matteus 5 praat hy dan ook oor die baie bekende gedagte van ons is die lig van die wêreld en ons is die sout van die aarde. En dit was sy begeerte dat elkeen wat hom sou volg, elke kind van die Here, lig in hierdie donker wêreld sou wees. Dit was nooit die Here se idee. Dat u en ek in God se woord moet kyk wat ons pas en ons neem dit en die res sal ons nie vat nie. God never intended us to take what we want to take and what suits us and the rest we can put aside. And in fact, in Matthew 5, where we will read just now, we find Jesus reminding us that we are the light of the world and to be the light. This is where the problem lies. To be the light which shines in darkness. There needs to be a difference. There's no ways I can live and act like the world who is in darkness and call myself the light. Daar's nie 'n manier wat ek kan sê, Here, ek is lig, maar my lewe is soos die wêreld in duisternis. Daar's nie 'n manier wat ek met sonde kan lewe en vir die Here vra, Here, gebruik my om lig te wees. Om weg te trek wil ek ons herinner aan wat Filippense 2 vers 14 en 15 sê. Philippians 2 verse 14 and 15, I want to start with, and then we're going back to Matthew 5. Do all things without murmuring and disputing, so that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Among these you shine as lights in the world. Filippense 2 vers 14 en 15, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte. Hierdie vers sê vir een vir my, dat ek gaan in 'n wêreld wat krom en verdraaid geraak het, sal my lewe die lig moet wees, wat nie sal skade berokken, wat nie sal seermaak, wat nie mense sal wegstoot. A verse reminding us that we are living in a dark, perverse world, and God expects of us to be blameless, and blameless means no one can show a finger to me. No one can accuse me. No one should say, I thought you are a Christian. Niemand is veronderstel om vir een van my ooit te beskuldig of te vra, hoekom doen jy iets? Ek het gedink, jy is 'n Christen. Ek het gedink, jy is anders. En as 'n mens daaraan dink, just think about this. If God wants you and me to be light, there cannot be enough light in me. Ek kan nie genoeg lig hê nie. Ek sal nooit op 'n plek kom wat ek soveel lig uitstraal dat ek volmaak is
en die volmaakte lig is nie. Om lig te wees, en dit is waarna toe ons terugkom by Matteus 5, om lig te wees, beteken my optrede teenoor hulle wat die Here nie ken nie, moet van so 'n aard wees, dat dit daardie mense na die Here toe trek, dat die lig hulle uit die duisternis sal uittrek. God wants to use me as light. And more specific in Matthew 5, He's talking to us about our relationships, our conduct towards people standing outside and towards one another. I want to share with you 6 thoughts. Come, let us read in Matthew 5. Ons gaan saam lees Matteus 5. En net as inleiding wil ek vir die eerste gedeelte saam lees, Matteus 5 vers 17 tot 20. This is introduction to what is coming. Matthew 5 verse 17 up to verse 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Dis kon nie onderbreking. U het dit sekerlik ook al gehoor. Die wet is oud-testamenties. People say today what God said in the Old Testament does not count anymore. It's not valid anymore. We are in a New Testament. We are in a total new relationship with God. Jesus very specifically starts and telling us He never intended to take away the law. It was never His intention to tell anyone the law does not count anymore. Or the rules aren't that strict anymore. Jesus het nooit gekom en sê die reëls is nie meer so streng nie. Ek het so bietjie verslapping gebring, of ek het bietjie verligting gebring. It is preached today that everything is covered by grace, and it's not that hard anymore, and the standard is not as high as it was in the Old Testament. And Jesus states it very clear, I did not come to put aside the law. In actual fact, He's going to explain to us, I've come to fine-tune this law. Jesus gaan in hierdie gedeelte vir ons wys, ek het nie gekom om die wet weg te skuif nie, ek het eintlik gekom om hierdie wet net so bietjie nog vaster te maak. Die skroef net so bietjie stywer vas te draai. En Jesus bevestig dit deur wat hy hier in Matteus 5 sê, ek het eintlik gekom om die standaard net so bietjie te lig, want ek wil hê julle moet lig wees. And looking at the law, there were loopholes. There were ways of sliding past some of the laws. Daar was wette wat gegee was, wat 'n mens kon omseil het, en dit was moontlik om dit eintlik skuldig te wees, maar eintlik lyk dit onskuldig. En Jesus kom en hy sê, ek het gekom om die wet net so 'n bietjie vaster te maak vir julle, sodat julle meer lig kan wees. Vers 18, vers 18, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. This is Jesus and His introduction to what He's coming to tell us, what He wants to tell us about the law. And I want to share with you 6 thoughts from Jesus Himself regarding His law. And should I and you sit here and say, well, I think that I am obeying the law. As I think of the law and what God says,
shall not do, and God commands us what is wrong and what is right. I might say this morning, I think I am obeying the law. And Jesus starts with murder. And in each one of these 6 cases, He takes us back to what is said in the Old Testament. Jesus kom hier in 6 gedagtes. En hy kom in die wet soos wat dit gesê was. As it is written, or as it is said. Soos wat dit gesê is, soos julle dit verstaan het, soos julle dit gehoor het. Kom Jesus en hy sê, die eerste 1 vers 21, julle het gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. I think this is plain and simple. I'm not supposed to kill anyone. I don't think there's anyone who would argue that murder would be wrong. And that God specifically tells us that I am not allowed to murder. Have you heard that it was said to the ancient, you shall not kill? En met hierdie gedagte dink ek sal baie mense sê, ek is onskuldig, ek het nog nooit iemand doodgemaak nie, I've never killed someone. You and I would argue, I am innocent. And I can put this law aside, thanking God that I have never killed someone. But now Jesus fine-tunes this law. And He starts telling us what He meant, that He said, I didn't come to take away the law. I've come to add, actually, to the law, just to put in detail. Vers 22, ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. I want you to notice how serious Jesus is about this command. You shall not kill. Whoever shall say to his brother, Raka, shall be liable to Sanhedrin, but whoever shall say fool shall be liable to be thrown into the fire of hell. 3 woorde. Raka wat beteken, you worthless, empty one. Dwaas en fool, to be stupid or dumb. Jesus comes and He tells us, it is a fact that you aren't supposed to kill someone. But what if you try and hurt him? Kill him inside. By naming him certain words. Die Here het nie hier net 2 woorde uitgesonder en gesê, dis 2 woorde wat jy nie mag gebruik nie. En as jy nou vir iemand nie sê, as jy dwaas of iemand raka sê nie, dan is jy onskuldig. Dit gaan nie oor dat ek is nie veronderstel om iemand seer te maak met woorde nie. Ek is nie veronderstel om iemand te vloek nie. Ek is nie veronderstel om iemand by te kom met my tong nie. En Jesus vergelyk dit met moord. Ja, want is waar dat ek met my tong eintlik iemand kan doodmaak. Die mag van dood en lewe lê in die tong, sê die woord. Dis moontlik dat ek met my tong iemand so kan afbreek, so kan bykom, so kan seermaak dat hy nie meer wil lewe nie. Jesus tells us it is possible to murder someone by hurting him, by calling him names. And if He tells us we are the light of this world, I might be innocent telling, well, God, I've never murdered someone. I've never been so angry that I actually killed someone. But maybe I must confess that morning, I have been so angry at someone that I wanted to kill him. And the words I slandered to him
was a hatred of someone actually want to murder. Jesus sê, ek het hierdie wet gevat. En ek wil dit strenger kom toepas. Ek is nie veronderstel om my mond te gebruik om iemand seer te maak nie. En hy bring dit in die gedagte van moord. The next one we find in verse 27. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. The law was very simple. You've heard, it was said in the ancient, you shall not commit adultery. Adultery would be a sexual relationship out of marriage, outside of marriage. If I'm married to someone, then I am connected with someone. Afrikaans is ek in die eg verbind. En die oomblik wat ek met 'n verhouding buite hierdie eg in 'n verhouding in beweeg, dan breek ek die eg. It was law. It's supposed to be law today. That having a sexual relationship outside of marriage would be adultery. Jesus says this is what is said, and it still counts, and it counts today. But now he fine-tunes this sin, this law. Ek sê vir julle, vers 28, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. But I say to you that whoever looks on a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart. Hier kom die Here en hy vat hierdie wet en hy sê dit gaan nie net oor die fisiese daad nie. Dit kan in my gedagtes gebeur, sê Jesus. Dit is moontlik dat ek in my gedagtes kan egbreek pleeg. Dit is moontlik dat ek ontrou kan wees, sonder dat dit fisies met iemand sal wees. Jesus is speaking to us about lust. It is possible to be guilty for adultery. And then he says something very interesting, and I want you to note at the detail Jesus is giving here. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word. Jesus is telling us, if it is my eye which causes me to sin in adultery, Jesus sê vir my, as dit my oog is wat maak dat ek die sonde van egbreek pleeg. Met ander woorde, ek het gekyk. En ons almal weet wat in hierdie wêreld aan die gang is, en ons almal weet waaraan ons blootgestel word, en ons almal weet wat die duiwel vir ons aanbied om na te kyk. Dan kon ek nog op die ou manier sê, Here, ek het net gekyk. Ek het in die skierigheid het ek my verlustig. Ek het net gekyk. Die Here sê, dis egbreek. God says, whenever I should look at a woman and lust after her, it is adultery. And then he goes and he says, it would be better for you taking your eye out, taking out the stumbling block which causes you to sin. It would be better going without an eye than being guilty against God. En dan wil ek hê jy moet
selfie afleiding maak, vers 30. Kyk hoe kom die Here in detail, manne, as jou regterhand jou laat struikel. If your right hand causes you, in other words, if you're doing something with your hand that causes adultery, stimulating yourself, God says it is sin. You're busy with adultery, and would be better chopping off your hand than using your hand to sin. You see how Jesus fine-tunes this, bringing us to responsibility in my sexual life. He speaks to us about this because this is reality. Ek kan in my gedagtes egbreek pleeg. En die Here sien dit net so erg. Net so ernstig. En dit mag wees dat ek besig is met buiteegtelike verhoudings, sonder dat my vrou daarvan weet. Omdat my oog iets gesien het. En ek myself bevredig deur egbreek. Die volgende een wat daarbij aansluit, the next one is connected to this, and I want you to see where God takes this. Vers 31, vers 31, dit is ook gesê. Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee, maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat dit 'n geskeide vrou trou pleeg, egbreek. I want to read it in English. It was also said, whoever shall put away his wife, let him give her a bill of divorce. This is what is said. This was the rule. If you want a divorce, put it on paper. Do it the legal way. But I say to you that whoever shall put away his wife, except for the cause of fornication, causes her to commit adultery. Die vorige is gekoppel aan hierdie. Want die Here praat van hoerery. Hoerery sal beteken dat ek voortdurend, gereeld egbreek pleeg. Hoerery beteken dit is 'n gewoonte. Ek is iemand wat uit gewoonte uit my huweliksmaat bedrieg. Ek is iemand wat uit gewoonte uit besig is met ander verhoudings buite my huwelik. En die Here gee die reg vir so 'n huweliksmaat om te sê ek wil jou skei, want jy het die eg gebreek. God gives this gap of getting out when someone would be guilty of frequently being busy with adultery. And then he says, it's the only way. Enigste manier om weg te kom. As hy of sy aan die ander kant voortdurend die eg gebreek het. Vers 33, the next one, it is also said. Is ook gesê, jy het ook gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê het, jy mag nie vals sweer nie. Maar jy moet jou ede aan die Here hou. Ek sê vir julle sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van die voete is. Ook nie by die Jerusalem nie, omdat dit die stad van die groot koning is. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee. Meer as dit is uit die bose. God is telling us, the law says, you're not supposed to take an oath. And it is said and it is commanded. But Jesus fine-tunes this thought, and he says,
You are supposed to talk the truth every time. People should not ask you, can you put an oath to this? Could you swear that you are telling the truth? Jesus sê jou ja moet jou ja wees. Met ander woorde, daar moet waarheid uit my mond kom. Hulle wat my ken, is nie veronderstel om my te vra, beloof jy my? Of sal jy sweer dat jy dit sal doen? Want ek is veronderstel om kind van God te wees. Ek het nie nodig om te sweer nie. There should be no need to put an oath to it. There should be no need to authorize it by an oath. Because I need to talk the truth. En al wat die eet sê is dat ons twyfel of jy die waarheid praat, of daar is dalk 'n suspisie dat ons vermoed dat jy dalk die waarheid sal verdraai. Daarom staan ek in 'n hof. En hulle vra vir my om te sweer. En gelukkig laat die wet toe dat ek beswaar daarteen kan aanteken, ek hoef nie te sweer. But the idea of giving an oath would give someone a bit assurance that I will not be lying, that I will be telling the truth. In a very light way, people would say, well, I swear someone's life on what I'm saying now. God says, speak the truth. And nothing but the truth. If it is yes, it's yes. If it's no, it's no. There shouldn't be a loophole of trying just to sail around it. As veronderstel om 'n wit leentjie te wees wat ek so 'n bietjie die waarheid kan omseil nie. Die Here sê, as jy lig wil wees, moet jy die waarheid praat. En niks anders as die waarheid. En ek het nie nodig om te sweer nie. En ek moet begin wonder as iemand kort vir my vra, sal jy sweer? Daaroor. I must be worried if my children should ask me every time I promise them something, Dad, will you swear that you'll do it? Papa, sal jy beloof? Of beloof asseblief vir my, jy sal dit doen. Wat maak dit? Iewers is vertroue geskenk, iewers het ek dalk dit wat ek gesê het nie gedoen nie. Mense om my moet weet, as ek dit sê, dan is dit so, en as ek gesê het, ek doen dit, dan doen ek dit. Jesus sê, ek hoef nie te sweer nie. Dit is nie nodig nie. Vers 38. Hierdie is 'n moeilike een. Vers vir die eind, not so easy. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. You've heard. It was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. This sounds reasonable. Dit klink redelik. As iemand iets aan my doen, dan mag ek dit vergeld. As iemand iets van my vat, dan mag ek iets van hom vat. Dit was 'n algemene reël. Jy mag 'n tand vat vir 'n tand en 'n oog vir 'n oog. En die detail word in die Ou Testament gegee. Hoor wat sê die Here? Maar ek sê vir julle vers 39, dat julle slegte mens nie moet weerstaan. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed neem. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam, gee hom aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou iets wil leen nie. Want die Here sê, Hebreërs 10 vers 30, die vergelding, kom my toe. Ek is nie veronderstel om wraak te neem. Ek is nie veronderstel as iemand iets aan my doen, om iets terug te doen nie. Dis waar ek die lig gaan wees. This is where I will be the light. If someone hurts me,
I am supposed to hurt back. If someone hits me, I'm supposed to hit back. What did we teach our children? As if you slat, dan slat jy hom terug. We programmed like this. Jy mag iemand terugkry. Die Here sê dit werk nie meer so nie. Daar die reël van oog vir 'n oog. Sê die Here skryf ons af. En hy sê as iemand jou iets aandoen. As iemand jou op die wang slaan, draai maar die ander wang. Jy sien wat is van my getuienis lê. It's here where my testimony lies, in the way I react when people do something towards me. God says, the vengeance, the getting back, the paying back lies with me. I will deal with it, God says. I will sort it out. No ways. God's commanding us, is it up to you? Vers 43, verse 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jou haat. Once again, it sounds right. It sounds right. Love your neighbor. Love your neighbor and hate your enemy. It just sounds right, because if he's my enemy, why should I love him? Jesus fine-tunes this command. For you and me to be the light, he says, you should love your enemies. You should love your enemies. Lord, why should I love my enemies? It is simple. So that your light can shine. And he could be drawn in. Dit is seker een van die moeilikstes. So baie maklik gewees het as die Here gesê het, wees net vir sekere mense lief. Of wees net lief vir jou naaste, want dan kan ek gaan uitfigure wie is my naaste en die res hoef ek nie voor lief te wees nie. Maar wat is die Here vanmôre vra, jou grootste vyand? Die een wat jy die meeste haat? Die een wat jou die seerste gemaak het? Wees lief vir hom. Imagine God asking you and me, think of the one who hurt you the most in life. The one you really hate in your heart. And Jesus says, I want you to love him. Verse 45, vers 45, so julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat die son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Want as julle lief het, vir wat julle lief het, wat 'n loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie, maar as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle? Doen die tollenaars nie ook so nie? Jesus is asking you and me to love the one that might be humanly impossible to love. Why? Because the God of love stays in my heart. I am not supposed to hate anyone in this world. Ek is nie veronderstel om vir enigiemand te haat nie. As die God van liefde in my hart heers, kan daar tog nie haat wees wat uit my straal nie. En as die Here vir een van my sê, ek het vir die wêreld so lief gehad, dan weet ons, hy het bedoel vir die meerderheid van hierdie wêreld, wat ons sou wegstoot, wat niks met hom te doen wou gehad het nie. Vir hulle wat hom gekruisig het. Vir hulle het hy lief gehad.
dan vra hy vanmôre vir u en vir my. Is daar iemand wat jy haat? Is there someone you're hating this morning? Because he is your enemy. Kan jy dink, hoeveel beter gaan dit in hierdie land gaan? As die kinders van die Here hierdie kan toepas. Ons het nie vyande nie. Ons haat niemand nie. Dit is skrikwekkend om op sosiale media te sien hoeveel haat word aangevuur deur sogenaamde kinders van die Here, geroepenis. So sad to see all the hatred on social media being spread by so-called Christians. The hate for our enemies. Jesus says, I'm fine-tuning this. Kan hierdie wet so 'n bietjie verander. Ek verwag dat jy hom sal lief hê. En as ek vanmôre sê, Here, ek kan nie. God, it's impossible to love someone that's hurt me so much. It's impossible for me to love someone who's caused so much hurt in my life. Then God says, I can give it to you. What would hate cause? Hate causes bitterness. Hate causes this light of me that's supposed to be shining to be darkened. And hatred shines through instead of love. What is it God is telling you and me this morning? How am I reacting to people? Am I faithful in my marriage as God expects me to be? Am I speaking the truth every time? Do I really need to retaliate, to pay back? If God says my way is just to turn around. There's a hate this morning in my heart. Jesus came and he said, I'm going to make it very, very difficult. But that would be the only way for you to be loved in this world. And anything else would destroy my testimony. May God help you and me to obey Him in His word, not as it suits us. Or maybe I must use the Old Testament, it's easier. But take Jesus by His word, asking Him to confirm my life according to it. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, U weet waaraan ons skuldig is. U weet wat U uitgewys het. En dalk weet U iets, Here, wat geen ander mens weet nie. Want U ken ons harte. Here, ek glo daar's 'n rede waarom U vanmôre met ons hieroor moes praat, en ek bid, gee vir ons groot genade om ons lewens aan te pas, ons lewens te skik, sodat ons lig kan wees. Lord, we plead with you. If you showed us something today that's hindering the light to shine through, help us, give us the strength, give us the courage, help us to be honest, and to put down, and to leave whatever you ask. We pray that in Jesus' name. Amen. Kom ons staan op jou pad, kom 'n dag dat jy God bly berei.
Kom ons bid om die seën van die Here mag met die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.